কি দাদা কি লাগবে? আলু কত? 2 কিলো 35, 2 কিলো 35। 15 টাকা হয় না? না না দাদা হবে না, কমে হবে না এত। দাও 200 গ্রাম আলু দাও। হ্যাঁ 200 হয়ে যাবে। আর হচ্ছে তুমি পেঁয়াজ দাও 100 গ্রাম। আর একটা গাজর ফ্রি নিবা। কত টাকা নেই? কত টাকা নেই? হবে হবে হবে। ব্যাগ দাও। আর একটা ক্যারি ব্যাগে দিয়ে দাও। ক্যারি ব্যাগ বন্ধ দিয়ে জানো না নাকি? ওই দোকান থেকে ব্যাগ নিয়ে আসো, 30 টাকা নিবে। 40 টাকা সবজি কিনলাম, 30 টাকা দিয়ে ব্যাগ কিনবো? नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ऐसे ऐसे लोग छुछुंदर लोग जो है रास्ते में मिलते रहते हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।